ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ। ମୁଁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଦାସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ 24/7/2023 ତାରିଖରେ ଗୋରୁମିଶାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମକଦ୍ଦମାର ଆସାମୀ ରେପୋ ମୁର୍ମୁ ଘଟଣା ଦିନ गोटे भिन्नक्षम नाबालिका छुआ को 14 वर्षर छुआ को गोटे पनिकी साहाय्य तार बेक को काटी देथिला। ए घटनार कारण थिला कि मृतक लिपि गिरीर बापा आसामी रेपो मुर्मुर स्त्री को द्वितीय स्त्री भावे विवाह करी तांको घर को नहीं आसथिले। जार राग रखी आसामी रेपो मुर्मू प्रतिशोध नेबापी यही नाबालिका झीटा को सही घटना दिन ताको मर्डर करथिला पनिकी साहाय्य। आज मान्यवर अदालत घटनार समस्त साक्ष्य बयान को भित्ति करी दोषी साब्यस्त करी आसामी को आजीवन कारादंड सहित 5,000 टंका जरिमाना अनादेय 6 मास सश्रम कारादंड रे दंडित कर।